upon Jesus. Adi ang atong mga mata na tungong gayon na punting kay We are Jesus. veiling ourselves in Christ. O diin kita kining nasalipdan di ang atong kaugalingon diha ni Kristo. We are hungry for the presence of God. Tungod kay kita gutom diha sa presensya sa Dios. And we are delighting in the Lord. O diin kita nagapahimuot gayon ngadto sa Ginoo. And I believe that's why the Bible says that Jesus would leave the crowd to go and pray. But the fear of the Lord should draw you closer to God, not away from God. Apan ang pagkahadlok dahil sa Dios kini diay siya makapahiduol kanato ngadto sa Dios ug dili kay makapahilayo. The Bible says, in the fear of the Lord, there is strong confidence. So ang Biblia nagasulti nga diha sa pagkahadlok sa Dios adunay dakong pagsalig. Now, on Mount Sinai, there was lightning and thundering and the power of God's presence.